वादी के अतराफ व अकनाफ में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात के सिलसिले में जो सेलिब्रेशंस है वो देखने को मिली है। और सबसे बड़ा इज्तिमा जो है वो दरगाह हज़रत बल श्रीनगर में मुनक़द हुआ, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में फ़र्ज़ंदान तौहीद ने शिरकत की और यहाँ पर मोए मुक़द्दस हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी दीदार जो है वो किए। और इस सिलसिले में आप देख सकते हैं कि वक्फ बोर्ड की तरफ से खुसूसी इंतजाम किए गए थे और ख़ास तौर पर सिक्योरिटी के कड़े जो बंदोबस्त थे वो देखने को मिले। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वादी के मुख्तलिफ़ हिस्सों से यहाँ पे जो लोग हैं वो आए और यहाँ पे सर्ब सुजूद हुए बारगाह इलाही में और दुआ गो हुए कि कश्मीर में क़याम अमन खुशहाली और पूरा जो तरक्की तैमूर व तरक्की है उसका नया एक सूरज जो है वो तुलू हो जाए। और इसके साथ साथ ख़ास दुआएं भी की गई, जिस तरह से हमने देखा हाल ही में कि किस तरह से मौसमी सूरत हाल जो है वो हावी हुई जम्मू कश्मीर पे और जिसके चलते सैलाब की वजह से काफ़ी नुकसान जो है वो देखने को मिले। और मौसम की बेहतरी के लिए जो है खुसूसी दुआएं की गई। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से बारगाह इलाही में इस वक्त दरूद अज़कार की जो महफ़िलें हैं वो आरास्ता की जा रही है और साथ ही साथ मोए मुक़द्दस हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी निशानदेही यहाँ पे की गई और ज़ायरीन ने यहाँ पे फैज़ हासिल किया। और आप देख सकते हैं कि दुआ गो है और हर आँख जो इस वक्त नम है, क्योंकि जिस तरह से हाल ही में हमने देखा कि एक बड़ी आफत से जम्मू कश्मीर जो है वो गुज़रा और इस दौरान काफ़ी जो है मुसीबतें लोगों को उठानी पड़ी और कहीं ना कहीं उस मुसीबत से नजात के लिए जो है ख़ास दुआएं यहाँ पे की गई। दरूद अज़कार और ख़तमात मौज़मात की महफ़िलें जो है वो भी रात भर आरास्ता हुई और शवखानी में हज़ारों की तादाद में लोगों ने अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। तो क्या नाम क्या वनकस बासान क्या कैफियत वनकस मीलाद जुलूस सुबह जाए जाए मनान ये दरगाह हज़रत बल? बिल्कुल बिल्कुल शुक्र खुदायस कुन शौक सान आव प्रत कुन जाए मिलाद मनान बिल्कुल खास दुआ खास दुआ कश्मीर खतर मुल्क कश्मीर अमन अमान गस रोजन बी गस रोजन ये सारी सेहत अफजा मकान पर सोरे ठीक रोजान गस रोजन ठीक कैफियत गस रोजन ठीक अमन अमान गस रोजन सारी तो बिल्कुल बराह रास्त तौर पर हम दिखाना चाहेंगे विजय से कहूँ कि ये मोए मुक़द्दस हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है निशानदेही हो रही है। और यहाँ पर जो है जिस तरह से हमने कहा हज़ारों की तादाद में जो फ़र्ज़ंदान तौहीद है वो यहाँ पर फैज़ हासिल कर रहे हैं और कहीं ना कहीं दिल जो है वो टूटे हुए दिलों से जो है सजाएं दी जा रही है बारगाह इलाही में कि जो हाजात है यहाँ के लोगों की वो पूरी हो जाए। और जिस तरह से हमने कहा कि लोगों को काफ़ी जो है मसाइब झेलने पड़े इन दिनों मौसमी सूरत हाल की वजह से और उस सूरत हाल से बाहर निकलने के लिए उससे नजात जो है हासिल करने के लिए यहाँ पे ख़ास दुआएं की जा रही है। बिल्कुल इस वक्त जो है मोए मुक़द्दस हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनकी निशानदेही हो रही है। और आप देख सकते हैं कि क्या कैफियत तारी हो रही है यहाँ पर जो फ़र्ज़ंदान तौहीद है जो अक़ीदतमंद है अश्कबार आँखों से बारगाह इलाही में सर्व सुजूद है और हर आँख इस वक्त नम है और हर लब पे जो है वो दुआएं सजी हुई है। और जिस तरह से हमने कहा कि लोग चाहते हैं यहाँ पर क़याम अमन हो, तरक्की हो, खुशहाली हो पूरे मुल्क में और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में। और जिस तरह से हमने देखा कि काफ़ी जो है मुश्किलात में लोग मुब्तला है इन दिनों और इन मुश्किलात से नजात हासिल करने के लिए जो है लोग अशकबार आँखों से बारगाह इलाही में दुआ गो है। और यहाँ पे लोग हैं ना वन अच्छा क्या वनकस कैफियत पे वनकस हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मोए मुक़द्दस तमिस ज़ियारत करें क्या कैफियत वनकस सठा थोज अहमियत इंशाअल्लाह बड़ रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन से बड़ रहमत इंशाअल्लाह फौजियाब सपदान हर वक्त हिंदी दीदार इंशाअल्लाह सड़ा रहमत क्या खास दुआ रोज आज पे सैलाब ते हाल हाल लुकन वो इजात क्या दुआ रोज क्या दुआ करान जनाब रहम गि अल्लाह ताला कर बे क्या सोरे रब तम सोरे तुम वन नाव अस्सलाम वालेकुम खालदा रावलपुरा पे तुम वन क्या दुआ रोज आज खास पे सैलाब मौसमी सूरत हाल खराब लुकन पे वारिया मुसीबत वेतरा क्या दुआ रोज आज अहन रुत अल्लाह ताला रुत तस रबस
اللہ تعالیٰ کا شفا دن ساری بیمارن بے کرن اس حل مشکل بے دین پردہ پوشی بے کرن اس پہ سٹھا اس سٹھا گناہگار اس بیماری مز مبتلا اس کن مز ٹھیک اس تھوین اللہ تعالیٰ کر پردہ پیٹو بی رچن یم قہر نش رچ اس قہر امس رچن پاک اس گمراہی مز سٹھا اس کاسن یہ گمراہی مسلمان دی رت ہدایت نوجوان رت ہدایت بہاد دایتم نش رچنک یم ونکن حالات بوزان تت کرنک پردہ پوشی تت کرنک پردہ امہ نش رچنک پروردگار نوجوان رزگار سوزنک روزگار سوزنک پنن ماجن روزن موجود اس روزن پن اولاد موجود نماز دینک قرآن دینک مسجد شریف دینک کورن 70 فرد تو ونیو کت پہ ناواڑی پہ کت انتظامات ہے اصل ٹھیک اصل اصل پہ کت انتظامات کت انتظامات اصل بہترین انتظامات مطمئن بالکل لکھے کم رات ترو شوشہ ووشہ تو تمہ موجود گئی کمی تمہ موجود تو باقی انتظام اصل یہ زن امن رود یہ قیام امن اصل بہترین یہ رود ندی رات گیو تو تمہ گو نجاتی اللہ تعالیٰ کر نبی اکرمن کر پن یاری پن سٹن پاس رسول رحمت سن پاس کریں پن یاری وز پریت سات کیاز مسلمان گھس اخ اعتقاد اگر نہ اعتقاد اس مکلیو کت جس طرح سے ان کا یہ کہنا ہے کہ ساتھ ہی ساتھ جس طرح سے کل کا انسیڈنٹ جو ہے واقعہ جو ہے پیش آیا تھا تو اس کے چلتے جو ہے سیکورٹی کے کڑے انتظامات کیے گئے تھے اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں نے ایک جو ہے تسلی بخش بات یہ کی کہ جو یہاں پہ زیارت ہوئی جو یہاں پہ عبادت ہوئی جو یہاں پہ محفل آراستہ ہوئی وہ پورے پرامن طریقے سے جو ہے اس کو انجام دیا گیا اور یہ ایک بڑی بات ہے اور جس طرح سے یہ شوشہ پھیلایا گیا تھا کہ یہاں پہ بدامنی ہے تو اس طرح کا یہاں پہ کچھ دیکھنے کو نہیں ملا اور جبکہ رات بھر جو ہے شب خوانی بھی پرامن طریقے سے انجام دی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریبات ہے ان کو بھی جو ہے پرامن طریقے سے انجام دیا گیا حاصل کر رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں دل جو ہے وہ ٹوٹے ہوئے دلوں سے جو ہے سجائے دی جا رہی ہے بارگاہ الہی میں کہ جو حاجات ہے یہاں کے لوگوں کی وہ پوری ہو جائے اور جس طرح سے ہم نے کہا کہ لوگوں کو کافی جو ہے مصائب جھیلنے پڑے ان دنوں موسمی صورتحال کی وجہ سے اور اس صورتحال سے باہر نکلنے کے لیے اس سے نجات جو ہے حاصل کرنے کے لیے یہاں پہ خاص دعائیں کی جا رہی ہے بالکل اس وقت جو ہے موئے مقدس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی نشاندہی ہو رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیفیت طاری ہو رہی ہے یہاں پر جو فرزندان توحید ہے جو عقیدت مند ہے اشک بار آنکھوں سے بارگاہ الہی میں سر و سجود ہے اور ہر آنکھ اس وقت نم ہے اور ہر لب پہ جو ہے وہ دعائیں سجی ہوئی ہے اور جس طرح سے ہم نے کہا کہ لوگ چاہتے ہیں یہاں پر قیام امن ہو ترقی ہو خوشحالی ہو پورے ملک میں اور ساتھ ہی ساتھ جموں کشمیر میں اور جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ کافی جو ہے مشکلات میں لوگ مبتلا ہے ان دنوں اور ان مشکلات سے نجات حاصل کرنے کے لیے جو ہے لوگ اشکبار آنکھوں سے بارگاہ الہی میں دعا گو ہے اور یہاں پہ لوگ ہیں ناون صلی اللہ علیہ میں نام عبدالعزیز کت پہ پٹنہ پہ اچھا کیا ونکس کیفیت یہ پہ ونکس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تون موئے مقدس تمس تھی زیارت کران کیا کیفیت ونکس سٹھا تھوز اہمیت انشاءاللہ بڑ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اچھے رحمت اللہ عالمین سے بڑ رحمت انشاءاللہ فوزیاب سپدان ہر وقت اچھے ہندی دیدار انشاءاللہ سڑا رحمت کت پہ گلزار کیا خاص دعا روز آج ات پہ سہلاب تہ آو حال حال لکن ووت واریاہ عزت کیا دعا روز آج کیا دعا کران جناب رحم گژھِ اللہ تعالیٰ کرُن تہٕ بیٚیہِ کیٛاہ سورُے چھُ رۄبَس سۭتۍ کٲم تَمہِ سۭتۍ سورُے آسہِ تُہۍ ؤنِو ناو پنُن السلام علیکم خالدہ کتہِ پٮ۪ٹھ چھِو راول پور حظ راول پورہ پٮ۪ٹھ تُہۍ ؤنِو کیٛاہ دعا روز آز خاص یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ وٕچھ سہلاب اوس موسمی صوٗرتحال ٲس ییٚتہِ خراب لُکن پیٚیہِ واریاہ مُصیبت ویتراوٕنۍ کیٛاہ دعا روٗد آز اہن حظ رُتُے اللہ تعالیٰ رُتُے تس رۄبس کُن اللہ تعالیٰ گژھِ شفا دیُن سارنٕے بیمارن بیٚیہِ کٔرِنۍ اَسہِ حلہِ مُشکل بیٚیہِ دِیِن پردٕ پوشی بیٚیہِ کٔرِنۍ اَسہِ پٮ۪ٹھ سٮ۪ٹھاہ أسۍ چھِ سٮ۪ٹھاہ گۄناہگار أسۍ چھِ بیمٲری منٛز مُبتلا أسۍ چھِنہٕ کُنہِ منٛز ٹھیٖک اَسہِ تھٲوِن اللہ تعالیٰ کٔرِتھ پردٕ پیٚٹھِم بیٚیہِ رٔچھِنۍ ییٚمہِ قہرٕ نِش رٔچھِنۍ یُس اَسہِ قہر چھُ یِوان
अमिश रचन पाक रोज गुमराही मन सठा कसिन यह गुमराही मुसलमान दी रुत हदाय नौजवान रुत हदाय बिहार दाय तम नश रचन यम वनकन हालात बोजान तथ कर पर्दपोशी तथ कर पर्द अमि नश रचन परवदिगार नौजवान रिजगार सूजन रोजगार सूजन पन माजन रोजन मौजूद अस रोजन पन औलाद मौजूद नमाज दीन कुरान दीन मस्जिद शरीफ दीन कोरन 70 पर्द तो वनु कत कित इंतजाम है असल कित इंतजाम कित इंतजाम असल बेहतरीन इंतजाम मुतमईन बिल्कुल लुक कम रात रोजमो शोशा वोशा तो तम मूजूब गई कमी तम मूजूब तो बाकी इंतजाम यह जन अमन रूद ये कयाम अमन असल बेहतरीन यह रूद नदी रात गयो तो तम गो नजात अल्लाह ताला कर नबी अकरम कर पन यारी पन स्टेशन पास रसूल रहम सिंह पास कर पन यारी विज प्रेत सात क्या मुसलमान एतकाद अगर नहीं एतकाद मकलो कत। जिस तरह से इनका ये कहना है कि साथ ही साथ जिस तरह से कल का इंसिडेंट जो है वाकया जो है पेश आया था तो उसके चलते जो है सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए थे और साथ ही साथ इन लोगों ने एक जो है तसल्ली बख्श बात ये की कि जो यहाँ पे जियारत हुई, जो यहाँ पे इबादत हुई, जो यहाँ पे महफिल आरास्ता हुई वो पूरे पुरअमन तरीके से जो है उसको अंजाम दिया गया। और ये एक बड़ी बात है। और जिस तरह से ये शोशा फैलाया गया था कि यहाँ पे बदअमनी है तो इस तरह का यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिला। और जबकि रात भर जो है शबखानी भी पुरअमन तरीके से अंजाम दी गई और उसके साथ साथ आज जो मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात है उनको भी जो है पुरअमन तरीके से अंजाम दिया गया। न्यूज़ 18 के लिए दरगाह हजरत बल से उइब खान के साथ मुदस्सर कादरी।